बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों की APC और नवाज शरीफ की तकरीर ने मुस्लिम लीग नून को और शरीफ ख़ानदान को मुश्किल में डाल दिया है। इदारों की जानिब से पहला एक्शन शुरू हो चुका है और वो एक्शन ये है कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI की जानिब से एक बयान सामने आया कि फ़ौज को किसी सियासी मामलात में ना धकेला जाए। आपको ये भी बताएंगे कि गुजरांवाला का एक ASI दरिंदा बन गया है, ख़तून के साथ ज़्यादती की गई है। एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों की APC और नवाज शरीफ की तकरीर ने शरीफ ख़ानदान को मुश्किल में डाल दिया है। इस हवाले से कल भी बात की जा रही थी कि जो नवाज शरीफ ने जो तकरीर किया है, जो फ़ौज पर हमले किए हैं, जो अदालतों पर हमले किए हैं और लंदन में बैठकर जिस तरीके से पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाया गया है, इसका रद्द अमल ज़रूर आएगा। और इस हवाले से शरीफ ख़ानदान जो पहले मुश्किलात का शिकार है, जिस तरीके से उनकी चोरी पकड़ी गई है, जिस तरीके से वो NRO की तलाश में है, एक डील लेने को चक्रों में है, और जो नवाज शरीफ ने कल तकरीर किया है, आपको अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया होगा कि नवाज शरीफ को जो डील है और NRO है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से नवाज शरीफ जो हैं वो अब ज़ातियात पर उतरे हैं और वो खुलकर पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। इस हवाले से जो कल आपने तकरीर सुनी है उसके सियाको सुबाक के हवाले से या उसके मंदरजात के हवाले से उन सूरत हाल और उस सारी तफसील में जाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन जो नवाज शरीफ ने जो बात की थी कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल में जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की फ़ौज है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो जब चाहती हैं जिसको इक़्तिदार में ले आते हैं, जब वो चाहती हैं कि किसी को इक़्तिदार से आउट कर देती हैं। तो इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है जिसमें इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाना और पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाना, ये एक भारत को खुश करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय लॉबी जो है वो उसका साथ देने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों, चाहे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, चाहे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, चाहे पाकिस्तान की सिविल क़यादत हो, तमाम इदारे एक पेज पर हैं और तमाम इदारे जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि APC के फ़ैसले से किसी को परेशानी नहीं है। APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि APC के फ़ैसलों का मुदल्लल और मंतक के साथ दफा किया जाएगा। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जमहूरियत में जो बाकी तमाम इदारे हैं हुकूमत के वो ताबे हैं और रह कर वो काम कर रहे हैं और हुकूमत का साथ दे रहे हैं। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए साथ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि मुल्क के तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रह कर काम कर रहे हैं। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन पर तवज्जो हटाने की कोशिश है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से अपने वज़रा को टास्क भी सौंप दिया है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी वज़ीर शिबली फराज, असद उमर और फवाद चौधरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बयानी पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की गई है APC में बैठकर, ये भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से एक बयान आया है वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI का, जिसमें यह कहा गया है कि फ़ौज को किसी मामलात में धकेलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौज का किसी मामलात में जो है अमल दखल नहीं है। इस हवाले से ये जो एक बयान है ये एक दो रोज़ पहले का बयान है, जिस हवाले से जब गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के हवाले से सियासी रहनुमाओं से और पार्लिमानी रहनुमाओं से जब आर्मी चीफ़ और DGISI की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में ये कहा गया है कि जो फ़ौज है उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फ़ौज को किसी सियासी मामलात में धकेलने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है और हमारा जो मकसद है, जो मिशन है, वो पाकिस्तान की रियासत को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और इस हवाले से जो इदारों पर, जो एस्टेब्लिशमेंट पर जो तनकीद की जाती है कि फ़ौज जो है और जो ताकतवर लोग हैं वो जमहूरियत के अमल में रुकावट पैदा करें, तो इस हवाले से कहा गया है कि फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। और इस हवाले से जो हमारी जो कोशिश है कि हुकूमत के साथ मिलकर, जो हुकूमत हमें कहती है उसके साथ हम मिलकर हम काम करते हैं और आवाम की खिदमत के लिए काम किया जाता है। हमारा ना तो किसी नैब से कोई तल्लक है, ना हमारी कोई जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं और नैब और सियासी मामलात से फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। और इस हवाले से जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी
بلاول بھٹو، شہباز شریف، سراج الحق، اسد الرحمان، شیر الرحمان، خواجہ آصف، شیخ رشید اور ANP کے لوگ بھی شریک تھے، اور اس حوالے سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ فوج کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے شریف خاندان کے لیے ایک اور بڑی مشکل یہ آن پڑی ہے کہ نیب کے بعد اب FIA نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ FIA کی جانب سے احتساب عدالت سے رجوع کیا گیا کہ جو حمزہ شہباز ہیں ان سے ہم نے بیان ریکارڈ کروانا ہے، جو شوگر ملی ہیں، جو ایک کرپشن کا کیس سامنے ہے جس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، جو شریف خاندان کی العربیہ شوگر مل ہے، جو رمضان شوگر مل ہے، شریف فیڈ اینڈ ڈیری ملز ہیں، ان کے خلاف جو تحقیقات جاری ہیں، تو جو نیب عدالت ہے جو وہ پہلے تحقیقات کر رہی تھی، تو اب اس حوالے سے FIA نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تو عدالت نے حمزہ شہباز کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو FIA تحقیقات کرے گا اس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کے لیے، شریف خاندان کے لیے، شہباز شریف کے خاندان کے لیے کس قدر مشکلات کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ شریف خاندان بہت زیادہ مشکل میں ہے، جو حمزہ شہباز اور اس کا پورا خاندان ہے، شہباز شریف، اس کی بیگم، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں آمدن سے زیادہ کیس میں جس طریقے سے مشکل میں آ چکے ہیں، ان کے پاس اب جواب جو ہے وہ عدالتوں میں دینے کو نہیں ہے۔ باپ سے پوچھا جاتا ہے وہ بیٹے پہ ڈال دیتا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ پر ڈال دیتا ہے، بیٹی جو ہے وہ ماں پر ڈال دیتی ہے، لیکن جو ایک سوال کیا جا رہا ہے منی ٹریل کا، اس کے حوالے سے شریف خاندان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف تو لندن میں بیٹھ کر الطاف حسین پارٹ 2 بن جائیں گے، وہاں سے بیٹھ کر تقریریں کیا کریں گے، اداروں پر حملے کیا کریں گے، اور جو وہ وزیر اعظم رہے ہیں اس کمزوری کا وہ فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کے سامنے وہ چیخنا چلانا شروع کریں گے۔ اور جو کل نواز شریف نے باتیں کی ہیں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، وہ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور دنیا کو بھی پتہ ہے، پاکستان کی قوم کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ اداروں پر الزام لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تو ماضی میں ان سے فوائد حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیوں نہیں بتاتے کہ میں آج قوم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس حوالے سے نہیں کہا جا رہا، لیکن آپ بطور سابق وزیر اعظم آپ پاکستان کے ریاستی اداروں پر لندن میں بیٹھ کر، بیرون ملک بیٹھ کر آپ پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے آج فوج کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ سیاسی معاملات میں فوج کو نہ دھکیلا جائے اور ہمیں ان تمام تر معاملات سے دور رکھا جائے۔ اس حوالے سے جو شریف خاندان ہے اب اس کے خلاف تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے مزید بڑھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر مشکلات کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو موٹر وے زیادتی کیس تھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز اب کی جو کیسز ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں، کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ جو کیسز تھے وہ سامنے نہیں آتے تھے، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لودھرا میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد لاہور میں پیش آیا، اب ایک گوجرانوالا میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا کہ وہ لوگ جو قانون کے رکھوالی ہیں، جو وردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے عوام کو تحفظ دینا ہے، جن لوگوں نے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، اور کتنے ایک شرمندگی کی بات ہے کہ ایک پولیس یونیفارم میں ایک ASI وہ خاتون کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جب وہ اپنی شکایت رجسٹرڈ کروانے کے لیے تھانے جاتی ہے تو وہ جو خاتون ہے وہ ASI کی درندگی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے شرمندگی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر پاکستان کے اداروں کے منہ پر تھپڑ اور کس طریقے سے مارا جائے گا کہ وہ لوگ جو یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، جنہوں نے اس خاتون کو اور جنہوں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی عورتوں کو، بچوں کو ان درندوں سے بچانا ہے جو درندے عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، جو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتی ہیں۔ لیکن ASI آپ یونیفارم میں بیٹھ کر اور ایک عورت کو درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تفصیلات یہ سامنے ہے کہ گوجرانوالا میں ایک لڑکی کو کچھ بدماش لوگ تھے، کچھ اوباش افراد تھے، وہ اس کو تنگ کر رہے تھے اور اس سے جھگڑا کیا، جس جھگڑے کے دوران کپڑے پھاڑے گئے اور اس عورت نے جا کر تھانے میں درخواست دی، جس پر ASI مبشر کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا۔ جھگڑے کا واقعہ گوجرانوالا کے تھانے میں پیش آیا، جس میں بسما کالونی ہے گوجرانوالا میں، 9 ستمبر کو یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، اور تھانے دار نے بجائے اوباش نوجوانوں کے خلاف کارروائی کرنے کے اور اس عورت کی مدد کرنے کے کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کر دی، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی جو شکایت لے کر تھانے میں آئی تھی، اور مبینہ زیادتی کا شکار لڑکی کو میڈیکل ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے پولیس کے اعلیٰ افسران ASI مبشر کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ لڑکی پر بیان سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس لڑکی نے پولیس کے رویے سے تنگ آ کر متاثرہ لڑکی نے انصاف کے لیے CCPO گوجرانوالا کو درخواست دی ہے، متاثرہ
लड़की और उसकी वालदा अपने साथ होने वाली जुल्म पर और ज़्यादती पर दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को जो है वो तैयार नहीं है। और लड़की ने बताया कि एएसआई ने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया और मुझे बहन बुलाकर और बहन कहकर वो बुलाता रहा। और इस हवाले से अब गुजरांवाला जो CCP हैं उसको दरख्वास्त दी गई है और जो इंक्वायरी का भी जो हुक्म दिया है, लेकिन पुलिस के अफसरान जो हैं वो अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये है वो जुल्म, ये है वो ज़्यादती जिसके हवाले से CCP उमर शेख बार बार बात कर रही हैं कि पुलिस के अंदर भी सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा, पुलिस के अंदर भी उन काली भेड़ों को निकालना पड़ेगा जो इदारे के लिए एक तोहमत का निशान बन चुकी हैं, जो इदारों के लिए एक तोहमत बन चुकी हैं। तो ऐसे लोगों को अब इदारों से निकाल कर उनके ख़िलाफ़ सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको सुनाना होगी। अब ये वाक़या ऐसा है जिसके हवाले से अब देखते हैं कि क्या तहकीकात होती हैं, इदारे इस हवाले से क्या एक्शन लेती हैं, और जो CCP गुजरांवाला हैं जो वो क्या इस हवाले से CPO गुजरांवाला इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, उसे आपको आगाह करेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।